बराकर शहर के वार्ड नंबर 68 के करीम नंगल इलाके में पंकज श्रीवास्तव के घर 6 दिन पहले हुई चोरी मामले में बराकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी हुए 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के गहने बरामद किया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चोरी की घटना के मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए स्थानीय 17 वर्षीय नाबालिग को होम जुवेनाइल में भेज दिया गया है, जिसे लेकर कुल्टी एसीपी मोहम्मद जावेद हुसैन के नेतृत्व में बराकर फांड़ी परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिंह महापात्र, बराकर फांड़ी प्रभारी अंजन रजक, एएसआई असीम चक्रवर्ती मौजूद थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसीपी कुल्टी ने कहा कि 24 আগস্টে একটা রাতে একটা চুরি ঘটনা ঘটে করিমডাঙ্গালে। সেই ঘটনার ঘটনার পর চুরি ঘটনা আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি 442 নম্বর চুরি ইনসিডেন্টে, এবং সেই ঘটনার দ্রুত তৎপরতায় আমরা আমাদের পিসি পার্টি এবং আমাদের থানার সহযোগিতায় আমরা একজন সিসিএলওয়াইকে অ্যাপ্রিহেন্ড করি এবং তাকে ইন্টারোগেশন করার পর আরেকজনের নাম পাই রিন্টু মাঝি, এবং রিন্টু মাঝিকে আমরা তারপরে অ্যারেস্ট করে আনি। অ্যারেস্ট করার পর তাকে পিসিতে আনার পর আমরা যত গয়না চুরি গিয়েছিল সবকটা আমরা রিকভার করি। তারিখের ঘটনা 24 তারিখ রাতের ঘটনা করিমডাঙ্গালে একটা বাড়িতে চুরি